ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соғ саломат ҳастин. Бародари азиз, хоҳарои меҳрубон, фақат дуоро фаромӯш накунед, даақимо дуо кунед, иншоалло ки ҳамаш хуб мешава, ҳамаш нағз мешава. Бародари азиз, масъалаи Идибек бародар бисёр бародаро роӣ кестем, бисёр хоҳарои роӣ кестем ки зиқа нишидем, дуо кестем дар ҳаққаш, алло баракатон мета. аллои меҳрубон дар умру ҷонтон баракат мета, дар ҳолате ки агар сидқан ҳамун бародарро ҳурмат кунен, сидқан эҳтиромаш кунен, хуш ба ҳолтон ба худо. ман бародари азиз хостам наворе кунем ки бародара ман намедонам дар куҷо ҳаст. ман гап задагӣ ман гап мезанам хатиш, охирон бор хатиш гап забдам, дига намедонам, як нигаҳ кардам, сурато биромадам, хилоим кан, дига ман намедонам ки дар куҷо аст, айни ҳол дар куҷо аст бародари азиз, ман маълумот надорам. худо кунад ки иншоалло соз аст, саломат аст. худо кунад ки соз ва саломат боша. дар ҳаққаш дуо кунед, дар ҳаққи падару модараш дуо кунед ки аллои меҳрубон сабр ҷамъ шуда, но ман намедонам ки бародари азиз дар куҷо ҳаст. не ки як масъалае ҳаст ки бародари азиз мо субҳаналло намедонам ба куҷо рафтагием ки нигаҳ кун ки мо анами хел худмона мешканем, худмона мебарем, паси панҷара мекунем, темболе ки дар ми муҳоҷират ҳамин қадар азоб кашидестем, ҳамин қадар чиз дидестем. субҳаналло як бадбахти оқи падар биромадааст. ма дар фалони ариза нависондестам, фалон кестам, юлисти бесаводи девона теве мара гӯш кун. мо масъалаи Идибек буд, ба хотире ки ман ира дуровардам ки шумо бидонед ки мисли намхели оқи падарои ҳаром ҷувонмардора паси панҷара мекунанд, ҷувонмардора ба туҳмат мебаранд, азоб метаҳанд, ба туҳмат. нигаҳ кунед ки як девона биромадай, намедонам аз куҷо биромада гап задестай. бале девона теве, ту мара гап задӣ ки ту гуфтестай ки ту фалонира ту гуфтестай ки амнията душмон кардӣ, рӯи очата лахча накун ва рӯи зан та лахча накун. ман амнията никогда в жизнь душмон накардам ва никогда в жизнь душмон намекунам, ба хотире ки мо чӣ дорем, мо амният дорем. аввалаш парвардигор дорем, деюмаш ки мо амният дорем. амнияти тоҷикистони мо, амнияти мо ҳастай ки мо иним қадар зиндагӣ дорем. зани фарзанди ман дар тоҷикистон озод зиндагӣ дорам, падару модари ман озод зиндагӣ доранд. бесаводи беномуси далбаёби очаланат, фаҳмиди маратам. агар амнияти мо набоша, мо аллоҳ худаш медона ки афғонистон буда ким чӣ гапҳои дига буд, фаҳмиди. паати беномус, очаланат, ҳаром, калафучидагӣ, била ранги нами қитӣ, онна шахар бигоя, ранги нами қитӣ, онна итрао бара ту хел мусулмон шуде, ранги нами қитӣ, онна тао бара нимхелӣ ки инами қитӣ, ягон инами айни садо аст айтинез девна теви, ранги нами дар пешум бошӣ ку, бляд ман медонам тура чӣ корат кунам да. ранги нами қитӣ, нами калад нимтари каҷала ҳай ба номи худо, валлоҳ қасам намехандам, мазоқ намекунам, чунки расмкаши ту аллоҳ ҳаст, не ки аллоҳ тура специала намихел каҷалат кардай ки як бандаи дига шуда дарс бошад, специала намихели тура девна теве кардаги паданалати худозада. аллоҳ хорат куна. ман дар куҷо амнията душмон кардам. албатта ман гуфтам ки ҳамун одаме ки тура дар амният нигаҳат мекуна, ки сихсихат мекуна, вай яқин бидон ки тура коми аст дар ҳамуҷа сихсихат кестай, ӯ тоҷик нест, ӯ миллати тоҷика сарҷам намехоҳа, ӯ миллати тоҷика намехоҳа ки якҷоя боша, ӯ таҷи санаш кин биброриш, ӯ чӣ гӯҳи зиёдтии дига мехӯрад. гумони бад намекунам. агар инсон боша ку файродат мекуна, айнами гӯшои лақад меқапава, мегӯяд ҷа бишин, паҳад лезид наку дар бародарои мо, лезид наку дар бародарое ки хизматшон дар халқ мераса, лезид наку дар бародарое ки мардум мешносашон, ҳурмат ва эҳтиромшон мекунанд, лезид наку мон хизматшон накуна, бадбахт ту медонӣ ки зидди ки бизанӣ. аллоҳ хор залилат куна, беномуси даюс ту надори падар, модар, оча, куҷо данаму
بدبخت تا درجه فهمیدیم که 3 عطا داشته 2 3 پدر بگی انشالله به حقل میشه همون 3 پدر تا دوش بگی اخ خدا زده تو چه خیلی انسانی که تهمت میکنی ماترا گفتم که همون آدمی که ترا در امنیت نگاه میکنه کو ای گفتمش ای دلشی بالشی میگومش فهمیدی برای که وای مردک نیست وای جوان مرد نیست او کمی هست که دتاها نمیخه سوده دتاها به حقله که یا امنیه یا که به عقله برای که توجیک با توجیک جنگ دختشتر من حیرانم که ترا یک کسی نیست فریادت کنه بگه دیوونه تو چی کوکا دیسته یه دیوونه یادم میشه میخپی یادم موشه میخپی یادم یا تایدگاشه میخپی چی دردت زده شود میفوره برایم شود بتیم شود بفوره بیا نمیدونم یگان کسا بتیم توخه بیا نو تایم بابا جون اگاب میزنیم بگیرت اینا نو تو توخه میتیم تایم بابا جون نمیگیره میتیمت بدبخت این جمعی هجومه میکنی میگردی خدو زده چیکارت کنیم دیگه چیکارت کنیم تو چی مقصد داری دایو تو پدنالت اکستریمیست گفته است تو میدونی تو میگویی که اکستریمیست مالوش هم میدونی تو خودت معنای اکستریمیست تروریست هم میدونی که تو برو اومده خیلی گپو مورا گفته است الله خورت کنه الله خوری وقتی دیولت کنه پاتی بیناموسی دایوست برادر عزیز عذر زیاد مسئله ایدی بیگ دا معلومات ندارم خدا کند که انشالله ما نو دیدم من خیلی گپ چه وقتی بسیار رویم کردن زنگ زدم در حقیقتا زنگ زدم نمرش کار نکرد دلشی باشی انشالله با هم خدا میبینیم که چی گپ است چی گپ نیست خدا کند که انشالله با شما خبر میتیم خدا حافظ خدا نگهبان تماشا مردم سربلند تاجیکم خداوند سرتون درد نبینه این بدبخت بیناموسا گوش نکنین این دیوانه های ایرا بهوده دیوانه تیوی نمیگن برای هم خدر خیلی میبینیمش روز ببینیمش که دلش بولش همی خیلی براوه خیلی پریدیوت بعد دیگه خیلی مورا بز میگه تا بزی مورا در چی دیده که بدبخت بیناموس نمی ورقو را گرفته و ما در فلان جو رفتن نویسون دیزم در بیمدون جو رفتن در میلیارد جو برا بنویسون تی بی سوادی دیوانه را کی گوشت میکنه پاتی بی سوادی دل بیوب بی حقل بی نموس خدا نگهبان تماشا برادر عزیز اقتصار اهمیت نتینه که دیگه مسئله دیگه که برادر جانم میبینیم انشالله با هم رای خدا همه طرف هم میبینیم هستم برادرایی که قدیشون مثال 24 ساعت قطیشون میدن انشالله او تچنید میکنیم همه طرف هم میفهمیم میگیم تون خدا حافظ خدا نگهبان تون باشه